थंय म्हाका पळयता की कळंगूट बिचार वेंडर्स मोठ्या प्रमाणात वाडत आसा आनी तेंचे कडेन एक प्रॉपर ID कार्ड ना आनी तशेंच फूड एंड ड्रग्साचेर लायसन्स ना की सामान विकता जाल्यार. सो हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? हॉकर्स थंय खूब तरेचे आसा. म्हाका उगडास आसा आमचे लोकल थंय बायलो आसा एक 10 जाणां, ती थंय आतांच न्हू खूब वर्सां जालीं फ्रूट विकता आनी ते फ्रूट विकून आपले घरचें पोट भरता. तेजे उपरांत जर तर आमी हॉकर्साचें उलोवंक गेले जाल्यार ते लायटी विकता, थोडे बलून्स विकता, थोडे मसाज करता. जेन्ना हांव कांय दीस पयलीं बिचार गेल्लो फाटीं तेन्ना हांवें एक 2 जाणांक आपोवन विचारलेलें कशें कितें प्रकार आसता आनी कशें कितें जाता पळय तें पळोवंक वयशीत जाल्यार एक म्हाका थंय ते लोकांनीच सांगलें की थंयसर ती लोक दे आर फ्रॉम कर्नाटका आनी ते लोक येता हॉलिडे आसता स्कॉलाक तेन्ना हांगा सगळीं भुरग्यांक धाकटे एकटे घेवन येता आनी ते कितें कितें बिचार विकता. आनी एकदां अशेंय जाता की ट्युरिस्टाकून हॉकर्स सुबेज जाता. सो ट्युरिस्ट जर येता बिचार दे वॉन्ट देयर टायम, दे वॉन्ट देयर क्वॉलिटी टायम टू एन्जॉय ऑन द बीच. जर तर कोणूय येवन हॉकर कितें दिवपाक लागलो जावं कितें विकपाक लागलो इट इज बिकम्स इरिटेशन फॉर द ट्युरिस्ट. म्हाका दिसता कालांगूट बीच हो कांदोली हो बागा शूड बी अ हॉकर फ्री झोन आनी त्या बाबतींत कोणीच काम करूंक ना आजून पसून तरी. आनी म्हाका उगडास जाता जेन्ना आमी पंच मेंबर हांव आसलो तेन्ना आमी पुलिशीक घेवन सगळ्या हॉकरांक एकठांय करताले आनी पंचायतीचे बशीन भरून तांकां पुलीस स्टेशनार व्हरताले. पूण आतां खंय तरी तें जायना. मागता कालांगूट सरपंच जोझफ सिक्वेरा, हांव जाणा तो तेजो प्रोगेटीव न्हू म्हणून, पूण तेणी पुलिशीक वांगडा घेवन ट्युरिस्ट पुलिसाक वांगडा घेवन तें काम चालू करपाची गरज आसा. आमचो MLA मायकल, जोझफ सिक्वेरा हे दोगांयनी मेळोन आय फील कालांगूट बीच, शिकेरी, बागा, कांदोली should be a hawker free zone where tourists can freely enjoy the beach and have some good time on the beach, not that की बाबा हे इरिटेशन तांकां जाल्लें बरें न्हू. ट्युरिस्ट पुलीस खंय काम करना अशें तुमी म्हणूंक शकता? ट्युरिस्ट पुलीस आपल्या प्रमाणान काम करता, पूण जेन्ना ट्युरिस्ट पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन मेळत फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी ऑर MLA जाल्यार दे विल बी मोर इफेक्टिवनेस. कित्याक बारीक पळोवंक वयशीत जाल्यार हप्ता कल्चरूय दिसून येता. कित्याक थंय ती डायरेक्ट उलयता की 8 दिसांक खंय कोणाक तरी 1000 रुपया दिता ती एकटो मनीस. कितले लोक जाले? जर तर एक 500 लोक आसा इंटू 1000 पर वीक तर तुमीच पळया न्हू कितले पयशे जाले ते. आमकां अशें लक्षांत येयलें की हांगासर जो ट्युरिस्ट PI आसा तो गेले 4 वर्सां सेम पोजिशनार आसा. सो हाजेर तुमचें कितें म्हणजे आमी खंय ते ट्रान्सफर करपाची गरज आसा? एवरी 3 years ते आसाच न्हू खंयचोच डिपार्टमेंटान जर 3 वर्सां 4 वर्सां जाली 3 वर्सां जर सुबेज आहा जाल्यार दे शूड बी ट्रान्सफर्ड. कित्याक ती इफेक्टिवनेस उरना आनी इफेक्टिवनेस उरना म्हटल्यार मागीर ते कोणूच पळोवंक वचना आनी कोणाकूय पडलेले उरना मागीर ते.